सांग माने समस्त को शुभ सकाळ एठी गोटे पुणी नुआ वीडियो नहीं आसली एक्चुअली नुआ वीडियो आनिबार रीजन टा होची एठी डेली डेली मोटे नुआ नुआ जिंस देखुची आ आपण मानक सहित शेयर न करी बिल्कुल रही पारुनी एठी देखिथिबे आखु गछरु आखु मध्ये एठी हणा हेई सारची तो एटा जो देखुचंती आखु रस रे कोन बनुची चलंतु मांगटो पचारि बुझिबा कोन हबो मा आखु रस रे कोन बना हबो सेउ एंता करी एटा देबा एंता बनाबा अच्छा कोना बना हेईची ता देहरे पुणी गोटे कोन हबो हेता मुग आ चाउलो एक्चुअली এটা ଗୋଟେ কমপ্লিটলি নিউ রেসিপি মানে আমি মানে আখু রসକୁ সাধারণতঃ জুস হিসাବରେ গ্রহণ কରୁ নাই তো আখু ডাইরেক্টলি কাটিকি খাও চোবেই চোবেইকি কিন্তু এঠে মানে যেটা করছন্তি আখু রসକୁ বাହାର କରି ତାକୁ ରାନ୍ଧୁଚନ୍ତି ଦେନ୍ କିଛି ଟାଇମ ରାନ୍ଧିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଗ ଆଉ ଚାଉଳର ଗୋଟେ କୋଟ ଦେଇକି ମାନେ ଜାଲି ଚଟୁରେ ତାକୁ ବୁନ୍ଦି ଦାନା ଭଳିଆ କରିକି ଛାଣିକି ତା ଦେହରେ ପକେଇକି ସେଟା ରାନ୍ଧୁଚନ୍ତି ଆଉ ତାର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି ସେଓ एक्चुअली ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଆଖୁଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ତାର ରସଟାକୁ ଖାଉଛେ ସେଟା ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ତ ଏଇ ଭଳିଆ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି ଧରିବନି ଆଖୁଟା ଯେତିକି ହେଲ୍ଦି ସେତିକି টেস্টি ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବନେଇ ଖାଇଲେ ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହିବ ତ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ଏଠି ସେଓ ବନି ରେଡି ହେଇ ଯାଇଛି ସେ ସେଇଟାକୁ ହୋଲ ନାଇଟ୍ ପୁରା ରଖିଦେଲେ मॉर्निंग रू आनी मत ब्रेकफास्ट वर्तमान मुझे चाखी कहूँ केमती लगुच कि आप खाई कि नहीं निश्चय।